Welcome to Tripura Info News Update. ৬৩ বছর পরও ধলাইয়ের গভীর জঙ্গলে পড়ে রয়েছে ১৯৬৩ সালের এক বিমান দুর্ঘটনার ধ্বংসাবশেষ। চাওমানু ব্লকের নাতিন মনু ভিলেজ কমিটির কাছে বানচন্দ্র রোয়াজা পাড়ার এই দুর্গম এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে বিমানের বিভিন্ন অংশ। স্থানীয়দের দাবি ১৯৬৩ সালের অক্টোবরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বিমানটি। বিমানে ছিলেন ২ পাইলট, দুজনেই নাকি প্রাণে বেঁচে যান। তবে বিমানটির পরিচয়, দুর্ঘটনার সঠিক কারণসহ বহু তথ্য আজও অজানা। ৬ দশকেরও বেশি সময় পর এই ধ্বংসাবশেষই হয়ে উঠেছে ভুলে যাওয়া ইতিহাসের সাক্ষী। हामबाय जों दिनैयो अनेक सामनोटो अरनि प्राय 25 किलोमीटर हाय असलामा हासाल हिमफिजा फायो जों दिनै आरो जे प्लेन आगे अनेक बसर बसर सिगाङाव जे प्लेन क्लाइनिनो जों फाइनालि फैयो दिनै अरो लुकुरावनो फुनान बागै म हिंके प्लेन आगेयो प्राय आसुनि आमलो क्लाइनि प्लेन अरो आइकेहा प्लेन फायो बना उठायो लाहांगा अरनो जेता पाइलट बाय आइकेहा सेकेंड पाइलट पुनैनो बने इंजिन सिन तुंसियो बाकी इनके लो ब्रुक फ्लॉट लांखा म इंजिन नाइदी जोंनो तिनि तो खुनुगा उस्राय अनेक कष्ट खैयो बन पारान हुइते जोंनो तो फैयो आसो ब्लुं फुनो उसिबि जोंनो तो इखुन फैका जों ताव फायसु फैयो ओ जागागो म इनके मा पारानन पारा बानचन्द्र पारा सांगो न तिरकुं सांगो क्लाइजे म जों लामा सिया सामनुन सिं हिं फाइते आइदरनि फैमिलि जों तावबो ससफैयो र तावबो फैयो ओ प्लेन जों बिदुर सातंलै फैयो आसो हासागो खेमा फैखा साइला फैखा कस्त बासो केमाखा लामा बासो माहिंखा न बनायदि प्लेन इंजिन म और नि जेता मेन पॉइंट उनके ब्लॉक लांखा बाकी सिं तुसु हामबा